ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਨਾ ਜੋ ਹੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢ, ਨਾ ਕੱਢ, ਨਾ ਕੱਢ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਆਏ। ਉਹਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੋ ਹੀ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਲੂਚੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਥੱਲੇ। ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਉਹ ਬਿਠਾਈ ਦੀ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ, ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰਬੀਦਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁਖਾਲਿਫ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੱਗਾ, ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਨਾ ਸੂਰਾ ਸਫ ਦੀ 6, ਮਿਨ ਬਾਦ ਇਸਮੁਹੂ ਅਹਮਦ, ਮਿਨ ਬਾਦ ਇਸਮੁਹੂ ਜੀ, ਅੱਛਾ, ਮਿਨ ਬਾਦ ਇਸਮੁਹੂ ਅਹਮਦ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਅਹਮਦ ਦੀ ਬਸ਼ਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਨਬੀ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਹਿਮਦ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਅਹਿਮਦ ਆਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਬਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਲਵੋ ਤੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਹਿਮਦ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸਿਟੀ ਗੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਪੈਂਚਰ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਇੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਖਾਲਫ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ। ਐਸੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਾਹਲ ਹੈ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੰਦਾ ਜਾਹਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਜਾਹਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਡਫਰ, ਐਸਾ ਡਫਰ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਮ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਹਾਥੀ ਦੇ, ਤੇ ਅਕਲਮੰਦੀ ਇਹੀ ਹੈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੁਮ ਬਚਾ ਲਓ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਂਚਰ ਪੁੰਚਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਪਾਰਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਪਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਪਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਬਲੰਗੋ ਬਾਂਗ, ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਬਜਦਾ, ਦੂਏ ਪਾਸੋਂ ਫਸਦਾ, ਦੂਏ ਪਾਸੋਂ ਬਜਦਾ, ਤੀਏ ਪਾਸੇ ਫਸਦਾ। ਉਸਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹੀ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਜਿਸ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਕਰੋ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਖਿੱਚ ਧਰੂ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਵੀਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਵੀਲਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਔਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ने हमारे प्यारे आका मौला ने आखिर क्यों पाबंदी लगाई कि हुण मेरे बाद कोई नहीं आएगा, क्यों इस तरह किया? तू मैनू इसका जवाब दे दे। उन्होंने पाबंदी तो लगाई है ना कि मेरे बाद नबी कोई नहीं आएगा, आखिर उन्होंने क्यों पाबंदी लगाई? कोई ना कोई वजह तो होएगी ना। हुण तुसी जिहड़ी सूरत फातिहा है
ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਬੜੇ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਰਲੂ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਬਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਝੋਲੀ ਭਰ ਲਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਲੇਟ ਭਰ ਲਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇਬ ਭਰ ਲਿੱਤੀ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕੁਦਰਤ, ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਐਸਾ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहि वसल्लम ने फरमाया 30 ਝੂਠੇ ਦਜਾਲ ਆਣਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਦਜਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਕਿ 31ਵਾਂ ਸੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ 32ਵਾਂ ਫਿਰ ਤਾਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਵੀਲ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਹ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਤੇ ਇਖਤਤਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਬੂਵਤ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਇਤਕਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਫੈਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਵਮਾ ਅਰਸਲਨਾਕਾ ਇਲਾ ਰਹਿਮਤਨ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ, तमाम जहाना वास्ते रहमत बनाया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने। ते नबूवत रहमत है, नबूवत फजल है, नबूवत की वजह के उत्तों तो अज असीं भी मुसलमान बैठे हैं, वरना ये खुदा ना खासा पता नहीं साड़ा भी की हाल हुंदा। ते नबूवत दा फैज़ और नबूवत दा जिहड़ा वो तालीमात है, वो तो बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा फजल है, वो जारी और सारी है और जारी रहेगा, लेकिन नबूवत दा सिलसिला ख़त्म हो गया। और नबी किसी ने नहीं, अल्लाह ताला ने नबूवत किसी ने नहीं देनी। सूरत फातिहा पढ़ो, हाँ पढ़ो एक दफ़ा, ਤੁਹਾਨੂੰ हर चीज़ बड़ी क्लियर कट नज़र आ जाएगी उसके विच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुर्शिद, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहना कि हुण ना इन्ने को आ रहे ने ना मैसेज ते आनियां कि स्टोरां ते आनियां कि अपडेटां आ रही हैं, समझ नहीं आ रही बई ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂ, ਖੜਾ ਇਹੋ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਘਰ ਰੱਬ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਯਾਰ ਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚਾੜੀਏ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਜਨਾਬ ਸਲੀਮ ਮੀਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵਾਂ। ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਪਾਦਰਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम खुदा ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਮਾਜ਼ਅल्लाह ਅਸਤਗਫਿरुल्लाह। ਬੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਸਟਲਾਕ ਤੁਰਕੀ ਇੱਧਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੋਲੀਗ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਲੰਚ ਦੀ ਦੇਖੀ ਸਲਿੱਪ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੂਰ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛਾਏ ਪਏ ਚੰਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਹਰ पे निकलना, शायद मेरे सिग्नल जी दोबारा जी जी कर लो ਸਿਗਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਨੇ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਕੋਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ सब तो पहले मेरा अस्सलाम वालेकुम, बस मेरा वालेकुम अस्सलाम मेरा प्यारा भाई, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਗੱਲ। और जियो ਉਹ ਮੈਂ ਤੱਕੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਥੋੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। भाई अगर असली ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਬੜੇ ਮੌਲੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਬੈਠੇ ਨੇ, अस्सलाम ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਹਵਾਲਾ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥੱਲੇ ਹੈ ਕਿ ਢਲ ਜਾਓ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣੇ ਲਈ ਵਹੀ ਨਬੂਵਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਹੀ ਵਲਾਇਤ ਦੀ ਨਫੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣੇ ਲਈ ਵਹੀ ਨਬੂਵਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਹੀ ਵਲਾਇਤ ਹੋਣੇ ਦੀ ਨਫੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਵਹਾ ਸਕਨੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਲਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ।
ਮੌਲਾਨਾ ਗੁਲਾਮ ਦਸਤਗੀਰ जनवरी 1897 ने इश्तिहार इस किया सी ना ਹਾਂ ਉਹਦੇ इस ਬਾਅਦ दी उलट मैं पे लौटदा ना ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਤ ਕੇ ਕੇਸਟ ਦੇ ਲਾਤੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਇਲਮ ਚ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣੇ ਦੀ ਵਹੀ ਨਬੂਵਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਗੁਜ਼ਰੀ ਸਾਡੀ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਵਹੀ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵਹੀ ਨਬੂਵਤ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਮਦੀ ਵਹੀ ਵਿਲਾਇਤ ਮਤਲਬ ਕਾਹਦਾ ਸਵਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈ ਕਰ ਲੈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾਜ਼ਲ ਵਹੀ ਇਹ ਵਿਲਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਨਬੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਇੰਜ ਦੀ ਗੇਮ ਪੈ ਬਾਹਰ ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਵੈਸ ਭਾਈ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਲੋ ਬਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਸਵਾਲ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਹਿਮ ਤਰੀਨ ਸਵਾਲ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ जी लो पूछिए आदिल हुक्मरान बन के आएंगे आदिल हुक्मरान बन के आएंगे मतलब हम उनको वो नहीं कह सकते नबी नहीं होंगे वो जो अल्लाह के नबी ने कहा हमने तो वही कहना है ना नहीं वो ठीक है उन्होंने आदिल हुक्मरान कहा तो इसका मतलब है नबी नहीं होंगे ना एक चीज़ तो ख़त्म करनी पड़ेगी ना जो अल्लाह के नबी ने कहा तो इसका मतलब वो नहीं होगा ये अपने पास से आप उनकी नबूवत छीन रहे हैं अल्लाह का नहीं मैं नहीं छीनता भाई नाउज़ुबिल्लाह मेरे पास ये कहाँ पे ताकत है नहीं आप जब मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह के नबी ने फरमाया वो आदिल हुक्मरान बनकर नाजिल होंगे ठीक है तो फिर हम अपने पास से पंचर क्यों लगाएं कि नबी नहीं होंगे या होंगे नबी होंगे या उम्मती नबी होंगे कि नहीं होंगे सालेहीन उनमें सबसे ऊंचा ग्रोह नबीयीन का है ना सबसे बड़ा इनाम नबूवत का इनाम है जिसको ये नबूवत का इनाम दे दिया अब हम ये कहें कि नहीं अब वो नबी नहीं होंगे तो ये हमारा अपना ही जुल्म ज़्यादती है ना अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल ने तो नहीं इस तरह की बात की तो ये आमिर भाई ये इमाम अबू हनीफ़ा इमाम अबू अहमद या कोई भी जो हमारे इमाम हैं उनसे हमें कोई इसके मतलब कोई इतना कोई ख़ास इस बारे में मतलब कोई डिटेल नहीं मिलती बस ये जो आपने हदीस बताई है बस यही हदीस है हमारे पास एक उनको ये मसला था ही नहीं ना ये उन्होंने आकर फसाद बनाया है उनको भी ये फिक्र लाहक नहीं हुई ना कि भाई बताएं कि नबी होंगे कि उम्मती होंगे भाई ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल अल्लाह के नबी की खबर है मुखबर सादक की खबर बस उन्होंने उनका एक मैंडेट भी बताया है जब वो नाजिल होंगे वो क्या करेंगे नाजिल होकर दजाल को कत्ल करेंगे खिंजीर को ख़त्म करेंगे सलीब को तोड़ेंगे दुनिया में हुकूमत करेंगे अमन कायम करेंगे ये है उनका मैंडेट जो हदीस में बयान हो इससे बाहर अगर इतनी बातों से कोई बंदा मुतमिन नहीं होता वो अपने पास से कोई बात घड़ना चाहता है कमी या इजाफा करना चाहता है तो वो अपने अमाल का खुद जवाब दे हम तो जितनी बात अल्लाह के नबी ने बताई है ना उसमें ना कमी के कायल हैं ना ज्यादती के कायल हैं क्योंकि वो आदिल हुक्मरान बनकर आएंगे और ये काम करेंगे जो मैंने बताया सही है ठीक हो गया अगर ये तो फिर तो ठीक फिर अच्छा ऐसे एक मिनट ठहरे ज़रा मुझे एक और बात पूछनी है सब्र करें ज़रा मैं एक मिनट सोच लूँ पहले बेशक सोच के पूछें आज वहाँ पर एक खातून थी ये कह रही थी मैं सवाल का जवाब पूछूं हेलो आज आज ना आज हेलो आज ना वो है एक जो हेलो एक मिनट यार अपनी बारी पे बोलना इनामुल्लाह एक मिनट होल्ड रखो जरा माइक नहीं म्यूट करो नहीं रहना इन्हें नहीं रहना मैंने लगता है अच्छा। जल्दी निकल
اچھا عامر بھائی ایک اور چیز یہ مجھے یہ بتا، آج ٹاپک ہے ہمارے پاس، نعیم بھائی آپ کو بھی میں بتا رہا ہوں، آج ٹاپک یہ ہے کہ کیا ہمیں 1,24,000 جو نبی آئے ہیں ہمارے گزرے ہیں یہاں پہ، کیا ہمارے پاس کوئی غیر حقیقی ذلی اور بروزی کی کوئی اگزامپل ہمیں ملتی ہے؟ ایسا کوئی قرآن اور حدیث سے ہمیں کوئی ایک بھی ایسی حکومت یا ایسا مطلب ایسی خلافت نبوت جو بھی کنسیڈر کریں تو ایسی ہمیں کوئی ذلی بروزی کوئی ملتی ہے ایسے پرانی کوئی بھی قرآن حدیث؟ تو بات کوئی یہ ہے، اصطلاح نہیں اس کا شریعت میں ایسی کوئی پائی جاتی. پہلی تو بات یہ ہے، یہ جو 1,24,000 والا ہنسا ہے نا، جی یہ صحیح ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے روایت اس طرح کی ہے لیکن وہ صحیح ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے اس لیے 1,24,000 کے بارے میں صحیح نہیں کہنا چاہیے کہ وہ 1,24,000 آئے ہیں. لیکن جتنے بھی آئے ہیں قرآن میں تو جتنے بھی آئے اتنے کہتے ہیں کافی ہے. ٹھیک ہے، بس جتنے بھی آئے مطلب اس میں سے ہمیں کوئی ایک مثال بھی ہمارے پاس ذلی اور بروزی کی کوئی ایک مثال بھی نہیں ہے. کوئی نہیں. نہیں یہ خود مانتے ہیں نہیں ایسے پہلے کی. تو پھر یہ جب نہیں یہ ایسی مثال نہیں ہے دین پھر یہ ذلی بروزی کہاں سے آخذ کر لی ہے؟ یہ کہاں سے یہ چیز آ گئی ہے؟ یہ جنریٹ کہاں سے ہوئی ہے؟ پھر انہوں نے کہاں سے جنریٹ کیا یہ؟ بھائی جب بندہ کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے، ڈکیتی کرنے کا ارادہ گھر سے کر کے نکلیں، یا آپ جا کے دیوار پھلانگیں گے، یا آپ پیچھے سے نقب لگائیں گے، یا گن لے کر جا کے اس کے سیدھے کان پہ کوئی نہ کوئی تو رستہ نکالیں گے نا. ارادہ جو کر لیا نبوت کا دعویٰ کرنا ہے، وہ بڑے بہانے ہیں. قرآن میں آتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. ساری امت کہتی ہے کہ یہ آیت اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی آئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو دنیا میں ملتے ہیں ہمارا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے آپ سے ملاقات کر کے، تو سوچ رہے ہیں یہ زندگی تو 4 دن کی ہے، جب ہم مر جائیں گے تو اگر ہم جنت میں بھی جائیں گے تو آپ تو نبی ہیں، آپ کے تو اونچے سینے ہوں گے، اونچے مراتب ہوں گے، تو اگر وہاں آپ سے ملاقات نہیں ہوگی جنت میں تو وہاں ہمارا دل کیسے لگے گا؟ جس طرح اس دنیا میں دل نہیں لگتا آپ کے بغیر، چند روز نہیں گزرتا، مطلب صبح آپ سے ملتے ہیں شام تک نہ ملیں تو دل بے چین ہو جاتا ہے آپ سے ملنے کے لیے. اس وقت یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ جنہوں نے اللہ اس رسول کی اطاعت کی وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقوں کے ساتھ ہوں گے، شہیدوں کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے، یعنی مرنے کے بعد جنت میں ان کو ان کا ساتھ ملے گا، ہمسائیگی ملے گی، قرب ملے گا، قریبی کہیں گھر اللہ دے دے گا جہاں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اونچے مقام اللہ تعالیٰ دے گا، ساتھ ہی قریب ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی کہیں قریب چھوٹا موٹا کوئی جگہ مل جائے گی ایسی کہ روز ان کی زیارت ہوگی. یہ ہے اصل میں اس آیت کا شان نزول. امت میں ایک بھی بندہ نہیں پیدا ہوا جس نے یہ معنی بیان کیا ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے سے بندہ نبی بن جاتا ہے. انہوں نے اس آیت سے یہ کر لیا کہ کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے بندہ نبی بن جاتا ہے، لہذا یہ جو اطاعت سے نبوت ملتی ہے یہ ذلی بروزی نبوت ہوتی، پہلے نہیں ہوتی تھی، اب اطاعت سے ملے گی نبوت اور وہ ہوگی ذلی بروزی. ظاہر ہے اگر اطاعت کرنے سے نبوت حاصل ہوتی ہے تو وہ حقیقی اصل نہیں تسی سارے پاگل، وہ حقیقی نہیں ہوگی، وہ غیر حقیقی ہوگی، وہ مستقل نہیں ہوگی، وہ غیر مستقل ہوگی، وہ عارضی ہوگی، وہ ذلی ہوگی، وہ بروزی ہوگی، وہ مجازی ہوگی. یہ ساری باتیں گھڑی گئی ہیں اس طرح کر کے کیونکہ ارادہ جو کر لیا نبوت کا دعویٰ کرنا. نہیں ماں گئی تھی اتنے آ جائے گی اور کدی. اچھا تو میوٹ کیجیے گا یار ایڈمن پلیز، ہوسٹ میوٹ کیجیے گا. جاگتے رہنا، میوٹ کر دے کر جڑا بندہ اندر جی کرو گا. اچھا عامر بھائی اب مجھے یہ بات بتائیں، اب میں نے آپ سے ایک بات یہ پوچھنی ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 6 ہے آئی تھنک سو میں بھی، اگر اف آئی ایم ناٹ رانگ، اس میں پھر جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو تم میں سے نیک ہوگا، پرہیزگار ہوں گے، جو تم میں سے نیک ہوں گے تو ان کو خلافت ملتی رہے گی جیسے کہ آپ سے پہلوں کو ملتی رہی ہے. تو یہ جو پھر نیک اور یہ جو نیک جو لوگ ہیں جن کو خلافت ملتی رہی ہے، پہلے بھی ملتی رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملی ہے، خلافت راشدہ کی بات کر رہا ہوں میں، تو اس کا مطلب ہے جو لوگ نیک ہوں گے تو یہ جو نیک لوگ ہیں یہ تو پھر یہ نیک لوگ تو وہ کہتے ہیں پھر یہ تو چلتے رہیں گے، نیک لوگ تو آگے بھی جاتے رہیں گے، خلافتیں بھی ملتی رہیں گی،
तो असल इसका यही जो बात। 86 हाँ, का जी पहली तो बात यह है कि वो आयत नंबर 6 नहीं, आयत नंबर 55 है। दूसरी बात यह है सूरह नूर की उस 55 नंबर आयत में मखसूस लोगों को मुखातब किया गया है, और कई दफ़ा ऐसे होता है कि कुरान का अगर वो शान नज़ूल और उसके मखसूस मुखातब और मखसूस महल वकू या वो बात महल नज़र ना हो तो आप बिल्कुल बिगाड़ देंगे कुरान का तर्जमा। गैर मुस्लिमों ने आके जाकिर नाइक से कहा, सूरह तौबा में आता है कि जहाँ भी मुशरिक को पाओ कत्ल कर दो, हालांकि वो जंग की बात है। तो आयत इतनी है कि अब ये महीने अमन के गुजर जाएं तो उसके बाद मुशरिक को जहाँ पाओ कत्ल करो। तो उन्होंने कुरान की इस आयत को लेकर कहा कि आपके लिए तो कुरान में हुक्म है कि जहाँ मुशरिक पाओ कत्ल कर दो। तो उसका एक सियासी सुभाग है कि क्योंकि इन्होंने वायदा तोड़ दिया है, अब इनके दरमियान, आपके और इनके दरमियान वो वायदा ख़त्म हो चुका है। अब ये अमन के महीने, हुर्मत वाले महीने गुजर जाएं तो उसके बाद जहाँ मिले इनको फड़का दो। अब आपके और इनके दरमियान जंग है। ये है उस आयत का, अगर उसको वहाँ से उठा के आम अप्लाई कर दें सब भी मारें खाएं। अल्लाह ताला ने उनसे वादा किया था कि जिन लोगों ने ये ईमान कबूल किया है और नेक अमाल किए, अल्लाह का वादा है इनसे कि आपको इस दुनिया में ऐसे खलीफा बनाएगा जैसे पहले लोगों को बनाया, और उनको बनाया। अल्लाह ताला ने वादा पूरा करके दिखाया। वो खिलाफत राशिदा हमारी आंखों के सामने है। अल्लाह का वो वादा उन लोगों से था जिनको खलीफा बनाया गया। हर एक से वादा नहीं है, मखसूस लोग मुखातब हैं, मखसूस उसका पसमंद
वो छड़ी कुत्ते को मार ले तो वो जज उसको लाइन हाजिर कर ले, ये होता है खलीफा? नहीं। इस्लामी शरी इस्लामी खलीफा वो होता है जो उमर इब्ने खत्ताब की तरह कहते थे मैं ऊँटों को चराने वाला और अल्लाह ने मुझे। सांस ले लें आप, इजी हो जाएं। आप रुक जाएं, थोड़ी देर रुक जाएं, कोई बात नहीं। ज़िया भाई आगे, मैं उनसे पूछ लेता हूँ, आप सांस लें थोड़ा सा। नहीं भाई आप हैं यहाँ पे? नहीं, मैं बस इतनी बात करना चाह रहा हूँ। अल्लाह ताला ने जिनको खिलाफत अता की है, मतलब वो कहाँ के लोग थे, किस तरह उनका माजी गुजरा था, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको अजर दिया है। अल्लाह ताला ने उनको खिलाफत जो दी है ना, वो खिलाफत एक सैंपल के तौर पर अल्लाह ताला ने बता दिया खलीफा ये होता है। उनके बाद अगरचे ये खिलाफत राशिदा, तो बाद में हम नहीं ना कह सकते ये उमवी खिलाफत, ये फातमी खिलाफत, ये जो बाद में उस्मानी खिलाफत, ये खिलाफत राशिदा तो नहीं है, लेकिन कम अज़ कम उसमें जो बुनियादी बातें हैं वो ये है कि खलीफा वो होता है जिसकी हुकूमत होती है, जिसका हुक्म चलता है, जो हुक्मरान होता है, उसको खलीफा बोलते हैं। ये कोई रूहानी होता है ही नहीं, मजहबी होता है ही नहीं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, उसका एक सरबराह है, उसको खलीफा कहते हैं। हमारे असल में अहले सुन्नत में और अहले तशरीह में फ़र्क ये है, हम खिलाफत को मानते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर, वो इमामत को मानते हैं रूहानी मामला। वो रूहानी क्या उसको बोलते हैं, मजहबी एक ओहदा, मजहबी ओहदा, दीनी एक। तो खिलाफत बहरहाल हमारी जो है ना अहले सुन्नत वल जमात की जो खिलाफत राशिदा से, वो बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। मरजाइयों ने एक नई गाड़ लिया, कहते हैं ये रूहानी ओहदा है, भले बंदा यूके में अपना ग्रीन हो उसको भी खलीफा ही कह सकते हैं। बहरहाल हर नबी खलीफा होता है लुग़वी मानों के एतबार, जो आपका सवाल था जी। हर नबी खलीफा जरूर होता है, लेकिन लुग़वी मानों के एतबार, हुकूमत के एतबार से नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर के एतबार से नहीं। हाँ, कई अंबिया ऐसे हुए हैं वो उनके पास हुकूमत नहीं थी। ईसा अलैहिस्सलाम के पास कौन सी हुकूमत थी? यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी बाद में मिली ना। उनके वालिद के पास कौन सी हुकूमत थी? याकूब अलैहिस्सलाम के पास, इसहाक अलैहिस्सलाम के पास, सारे नबियों के पास हुकूमत थी। लुग़वी मानों से वो खलीफा होते हैं, इस्तिलाही मानों से नहीं। इस्तिलाही मानों से खलीफा वही होता है जो अबू बकर सिद्दीक़ से शुरू होकर ये 1923 तक जिस तरह के खलीफा होते हैं, यानी हुक्मरानी के साथ जो मशरूत है जी। पहला तो आपका जुज़ ये था, आपने दो और बातें भी की थी, पता नहीं क्या पूछ रहे थे आप। और बस इससे पहले मैंने फिर ये कहा था कि हज़रत दाऊद नहीं, सॉरी, जिनकी खिलाफत मतलब जैसे एक ही शरीयत में दाऊद अलैहिस्सलाम का भी जिक्र आया और एक और नबी का भी जिक्र आया। हाँ, जिनकी मतलब आगे वो चलती रही हैं। हाँ, उनके मतलब उनके शरीयत वही रही और उनके आगे नबी आते गए उनके आगे। हाँ, वो मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के ताबे कई नबी आए। ये असल में हमारा जो उम्मत मुसलमा के उलमा है ना जी, उनका एक फ़हम है कि जो मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत थी, शरीयत मूसी, उसके ताबे जो नबी आए थे उनके पास अलग से कोई शरीयत नहीं थी। अब पहले तो ये एक बिल्कुल एक फ़हम है कि कुरान की नस नहीं है कि उनकी अलग शरीयत नहीं थी, क्योंकि शरीयत को पहले डायग्नोज करना पड़ेगा कि शरीयत क्या चीज़ है। अगर शरीयत उस चीज़ का नाम है जो मुकम्मल एक ज़ाब्ता हयात देती है तो वो बिल्कुल ठीक है बात, कि मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जो है वो अलग से कोई सिस्टम को पेश नहीं कर सके ना, उन्होंने उसी सिस्टम को, उसी कानून को राइज किया जो उसके अंदर मूसवी शरीयत के अंदर, तौरात के अंदर मसलन कातिल की सज़ा, ज़ानी की सज़ा, जो कुछ भी उसमें अहकामात आए हुए हैं ना, जज़ा और सज़ा उसमें, तो वो तो ठीक है। लेकिन अगर ये कहें कि जो बाद वाले नबी आए थे क्योंकि वो अलग शरीयत नहीं लेके आए थे, वो गैर शरई नबी थे, गैर तशरीई नबी थे, कोई बात जचती बचती नहीं है, क्योंकि शरीयत खुद मिर्ज़ा साहब को ये तस्लीम है कि शरीयत है क्या चीज़। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का नाम शरीयत है। जो बंदा भी अमर बिल मारूफ करता है या नही अनिल मुनकर करता है, वो आपको शरीयत का हुक्म दे रहा है। जिस पर अमर बिल मारूफ नेकी का हुक्म
یا برائی کی ممانعت کی وہی نازل ہوتی ہے، وہ شریعت کے احکامات ہی نازل ہوتے ہیں. یہ خود مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے. تو اگر اس کا نام شریعت ہے تو سارے نبی شریع تھے، ان میں سے کوئی بھی غیر تشریع نبی نہیں تھا. میری بات سمجھ ہے کہ نہیں؟ سمجھ گیا ہوں. کیا ہارون علیہ السلام پر وہی نہیں نازل ہوتی رہی جو بھائی تھے موسیٰ علیہ السلام کے؟ ہوتی رہی ہے نا. جی امر بالمعروف کی اور نہی عن المنکر کی وہی نہیں نازل ہوتی رہی. اپنی قوم کو ایسے لے کے چلو، یہ کرو وہ کرو. تو آپ کہیں کہ وہ غیر تشریعی نبی تھے، ان معنوں میں تھے کہ وہ نیا سسٹم نہیں تھا، نئی شریعت اس طرح کے احکامات لے کر نئے نہیں لے، لیکن ان کے اندر بھی وہی کے اندر احکامات تھے، تشریعت والے وہ بھی تھے. تو یہ سارا ایک فہم کی بات ہے. اس سے کوئی بندہ عقیدہ نہیں گھڑ سکتا جس طرح مرزا صاحب نے گھڑا عقیدہ، کیونکہ وہ شریع تھے اور نیچے والے غیر تشریع تھے، لہذا اب غیر تشریع جائز ہے، اور یہ ساری ڈرامے بازی ہیں. جی بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ یار عامر بھائی، بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزا دے. انشاءاللہ آج رات کو بات ہوگی وہ ہماری کوئی مطلب قرآن و حدیث میں ذلی بروزی یا اس طرح کی کوئی پہلے مثالیں ملتی ہیں نہیں ملتی، تو آج انشاءاللہ 11 بجے پھر یہ عزیز بھائی، ضیاء بھائی اور نعیم بھائی آپ کو پھر آپ آ جائیے گا 11 بجے. کیا موضوع ہے وہاں پر؟ ذلی اور بروزی نبی، غیر حقیقی نبی کی مثالیں ہمیں کوئی پرانی ملتی ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی سے، اس کے اوپر بات کرنی ہے. یہ تو ان کو بھی تسلیم ہے نا کہ نہیں ہے، اس طرح کی کوئی مثال نہیں ہے. آج آ کے وہاں پہ وہ یہ بات کہہ دیں کہ نہیں ہے، وہ آ کے وہاں پہ ایڈریس کر دیں اس بات کو. جب ذلی اور بروزی ایسی کوئی مثالیں ہیں ہی نہیں تو دین ہاؤ اٹس پاسبل کہ فیوچر میں کیسے پروڈکشن ہوگی، پھر اس کے اوپر بات کر لیں گے اس کے بعد کہ فیوچر میں پھر کیسے ہے. پرانی مثالیں ہی نہیں ہے. یہ بات ان کے گھر میں ہے مسلم میں، اگر یہ بات کرنا چاہتے ہیں تو الگ بات ہے، ان کے علم میں نہ ہو تو، ورنہ پہلے کی کوئی مثال انہوں نے خود اقرار کیا ہے کہ اس سے پہلے کی کوئی مثال نہیں ہے. یہ نبوت جاری نبی کریم کے بعد یہ پہلے تھی ہی نہیں، یہ خود ان کا اقرار موجود ہے. چلیں سب وہ دیکھتے ہیں وہ ادھر پھر کیا ہوتا ہے، پھر ادھر بیٹھ کے بات کریں گے فیس ٹو فیس. نہیں بھائی وہاں پہ دیکھتے ہیں 11 بجے کیا کہتے ہیں. مطلب یہ بڑی تھنڈیکیشن ایک ریزن ہے. دیکھیں بات یہ ہے سیدھی سی کہ سمپل اینڈ ویری کلیئر. جب ایک مثال ہمیں کوئی پرانی ملتی نہیں ہے، بڑے اتنے بڑے نبی آئے ہیں اور وہ گزر گئے ہیں اپنے ٹائم کے ساتھ، تو بات ہے اتنی بڑی بڑی چیزیں گزر گئی ہیں، تو یہ کیسے پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ پھر ایک ایسی نئی امپلیمنٹیشن، ایک نئی ساخت نکلنا جس کی کوئی مثال ہے ہی نہیں ہمارے پاس، کوئی پیچھے ہمیں بتاتا ہی نہیں ہے، نہ اللہ بتاتا ہے نہ اللہ کا رسول بتاتا ہے. تو جب یہ چیزیں بتاتا نہیں ہے تو پھر یہ اس کی کیا حد ہے؟ اتنی بڑے ڈیزگنیشن وہ کیسے کسی کو دے سکتے ہیں کہ آپ اپنی تعویلات کے ساتھ؟ تو یہ لوگ جو سنیں گے ان کو پتہ چل جائے گا. تو ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ہو یا وہ نہ ہو، جو بھی ہے وہ تو ایڈریس خود ہی کریں گے نا اپنی چیزوں کو، لیکن سننے والوں کو ایٹ لیسٹ یہ پتہ چلے گا کہ ان کے پاس یہ مثال ہے یا نہیں ہے، یا کہ یہ کوئی نئی ہی قسم نکل آئی ہے. تو اگر نئی قسم نکل آئی ہے تو ڈیفینیٹلی جو سن رہے ہیں ان کو پتہ چلے گا اس کے اوپر. یہ آپ ذہن میں ضرور رکھیں کہ اگر کوئی اس بات سے انکار وہاں پر کرے ان کا بندہ کہ یہ نئی چیز نہیں ہے، تو آپ ڈائریکٹ ہمیں کال کریں، ہم سوئے ہوئے اٹھ کے بھی آ دیں گے. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ وہاں پر یہ نئی قسم نہیں ہے بلکہ یہ پہلے سے موجود تھی، یہ بالکل باطل دعویٰ. یہ ان کو بھی تسلیم ہے، ان کے جو آبا ہیں کابر ہیں. یہ کلمۃ الفصل ان کا ہے آرٹیکل، اس میں ریویو ریلیجن میں، اس میں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ نبوت کی 2 ہی قسمیں پہلے آج تک ظاہر ہوئی ہیں، وہ شرعی اور غیر شرعی والی. تیسری جو ہے نا یہ ذلی بروزی غیر حقیقی، یہ مرزا صاحب سے شروع ہوئی ہے. اس کی وجہ بھی انہوں نے بیان کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک سے پہلے کوئی بندہ اس طرح کا آیا ہی نہیں. مرزا صاحب پہلے بندے ہیں اور نبی پاک وہ پہلے نبی ہیں جن کی اطاعت سے نبوت ملی، تو لہٰذا یہ نئی قسم اب شروع ہوئی ہے. یہ خود ان کو بھی تسلیم ہے. جو بندہ اس کے خلاف بات کرے آپ اس کے وقت الارم کھڑکا دیں. ٹھیک ہے بھائی، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. یہ نہیں میرا خیال کہ کوئی ایسا ٹاپک تو نہیں ہے کہ اس کے اوپر ان کو کوئی اختلاف ہو. وہ کہتے ہیں یہ نبوت تو شروع ہی ابھی ہوئی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بھی ان کو اختلاف نہیں ہے تو یہ جب بات کریں گے تو پھر اگلا کویشچن بھی تو ہوگا نا. سیکنڈ کویشچن رائز اپ یہ ہوگا کہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ جو ابھی اگر رائز اپ ابھی ہوا ہے تو پھر اس کے لیے وہ دلائل دیں گے. دیکھتے ہیں وہ کیا دلائل دیتے ہیں اس کے لیے، پھر وہ آگے رکھ دیں گے. اگر وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں تو ان کے پاس کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. یہ بھائی وہ جو غامدی صاحب کو آپ نے نہیں سنا، انہوں نے کہا مرزا صاحب نے کون سی نئی بات کی ہے، یہ تو ساری باتیں پہلے موجود ہیں.
गलत कहा है गांधी साहब ने, उन्होंने कहाँ से बात कर दी ये भाई? वो गांधी साहब हुज्जत थोड़ी है, गांधी साहब हुज्जत नहीं है ना मेरे भाई। नहीं तो उन्होंने कहाँ से, उन्होंने बताया ना कि उम्मत में पहले ये बात है, कोई नई बात तो है नहीं। जो कुछ भी बुजुर्गी उन्होंने और बताया ज़िल- गलत कहा है, बस मुख्तर बात ये है कि उन्होंने जो कुछ कहा है गलत कहा है। मतलब जो बुजुर्गों ने उसमें इस्लाहत इस्तेमाल की हैं, उन्होंने गलत की हैं। बुजुर्गों की इस्तिलाहात और गांधी साहब को दोनों को लेके ना, उनके 4 तकबीरें पढ़ दो, अल्लाह अकबर करके ना जनाजा पढ़ दो। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह ने जो बयान की हैं बातें, वो गलत की हैं। पीर अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा है कि ज़िल्ली बरूज नबूवत जाएगा। जी उन्होंने कहा है कि मैं जो है ना वो ज़िल हूँ, मेरा वजूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद है, मेरा नहीं है। इससे नबूवत ज़िल्ली शुरू हो जाती है। हाँ जी। ज़िल तो एक ऐसा लफ्ज़ है जिसका मानी है कि भाई उसका अक्स हूँ, उसका साया है। नबूवत कहाँ से आ गई है? ये हज़रत इमाम हसन है, नबी पाक के नवासे, उनके बारे में सारे लोग कहते थे ये नबी पाक की फोटो कापी है, क्योंकि बिल्कुल नबी अलैहि सलाम के हम शक्ल थे, उन्हीं की तरह खूबसूरत, उन्हीं की तरह वजी। तो लोग कहते थे कि ये नवासा जो है अपने नानी की बिल्कुल फोटो कापी है। ये कौन सी बात है? इससे कोई नहीं नबूवत? शक्ल होना और बात है, हाँ, शक्ल की मुशाबे होना और बात है, रूहानी तौर पर वजूद करार देना कि मेरा वजूद जो है ना रूहानी तौर पर, अगर कोई बंदा ये कहता है कि मेरी, ज़िल और बुरूज बताना उसका। हाँ हाँ, वो तालीम के लिहाज से तो कोई बंदा कह सकता है कि ये ज़िल है, उस तालीम हाँ की जी। ये रोशनी है, उस तालीम का ये अक्स है, उस तालीम का ये साया है। वो हाँ नबूवत कहाँ से आ गई कि मैं ज़िली नबी हूँ? अगर किसी बंदे ने पहले इस तरह का दावा किया तो पेश करें, इसका जनाजा पढ़ देंगे आपके साथ। अब वो देखें ना कि उनका जो मकाम हो मर्तबा अल्लाह ने उनको अता किया, कलाम किया उनसे और कहा कि आप नबी और रसूल हैं, तो फिर उनको जो अल्लाह ने बातें बताई समझाई तो उनको हमने मानना भी था ना। फिर अल्लाह ने तो नहीं ना बताया, अल्लाह ने तो नहीं ना बताया, बताया तो हुशियारपुर की जेल में है ना, ये तो आपको भी पता है। अल्लाह ने बताया होता तो अल्लाह ने बाकी सारी झूठ बताई, ये सच बताया है। अल्लाह ने नहीं, बताया कोई मोहम्मद झूठ नहीं। साहब का ब्याह होगा, अल्लाह ने तो कुछ बताया भी झूठ अब्दुल्लाह नहीं बिन बताया ना, सलाम। आपको समझने की बात है, जिद वाली बात है, नाम मानने वाली बात है बस, सिर्फ और तो कोई नज़ीर सब बातें मौजूद हैं। नज़ीर साहब, एक बंदा ये दावा करता है, मैं या आप ये दावा करते हैं कि मुझे अल्लाह ताला ने बताया है कि तू खुदा का नबी है, ठीक। उसके बाद हम कहते हैं कि ये 6 बातें भी अल्लाह ताला ने मुझे बताई हैं। मेरा मोहम्मदी बेगम सुनका होगा, ये नज़ीर साहब 6 में 15 महीने में मर जाएंगे, ये जो यूसुफ है इनके घर में 5 बेटे अल्लाह इनको देगा, या ये ज़ियारसुल के गाँव में जलजला आएगा, या ये क्या नाम है नईम अवान के मतलब शहर में सलाब, वो बाकी सारी बातें झूठी निकलती हैं। 6 की 6 बातें झूठी निकलती हैं। ये बात कि भाई खुदा ने मुझे नबी कहा है, मान लोगे आप? जी जी, मतलब है कि अगर अल्लाह ने ये मकाम मर्तबा अता किया है तो हम क्यों नहीं मानेंगे? मैं क्या पूछा मैंने आपसे? मैंने पूछा है कि 6 बातें अल्लाह ने अगर मुझे और बताई हैं, वो सारी की सारी झूठी निकली हैं, क्या ये अल्लाह का पैगाम है? नहीं नहीं, झूठी तो निकलती ही नहीं, नबी की बात झूठी कोई भी नहीं निकली। हाँ, तो मिर्जा साहब की कोई बात भी झूठी नहीं निकली है, एक भी सच्ची नहीं निकली। ये तो आप अब वैसे दावा कर रहे हैं ना, मोहम्मदी बेगम से वो कहते थे, मामला मोहम्मदी जिद वाली बात है। सुन लें, जो भाई आपका इल्म नहीं है नज़ीर साहब, इनकार इस तरह ना किया करे यार, जो भाई साबित करें। अब ये मुझे समझा देना। अब ये देखें कि ये इधर फरमा रहे हैं कि मेरा वजूद मेरे दादा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद है, अब्दुल कादिर का वजूद नहीं। तो ये क्या उसे बात कर दी भाई? कौन कह रहा है? शेख अब्दुल कादिर रहमुल्लाह फरमा रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं? वो फरमा रहे मेरा वजूद मेरे दादा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद है, अब्दुल कादिर का नहीं, अब्दुल कादिर का वजूद नहीं है। उसका स्कैन लगाया ना, हाँ जी। उनका ये स्कैन लगाया गुलदस्ता करामात सफा ये निकाले ना, सफर नंबर 8, मौलफा मुफ्ती गुलाम सरवर साहब मतबूआ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, उसका स्कैन लगाएं। हाँ जी, तो फिर इतना टाइम हमारे पास नहीं होता, हम अपनी दलील का सर्च करते हैं, दूसरों के लिए हम टाइम नहीं देते। जहाँ जी, स्कैन जी, ढूंढ के लाए, शेख अब्दुल कादिर जिलानी ये बात कहाँ गई है? ये बात सुने, ये किताब निकालें गुलदस्ता करामात, बात सुन लिया ना, इसके सफा 8 को निकाल के इधर लगाएं, अभी 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 लगा कोई रहे जरूरत हैं, ही नहीं है ना हमारी। भाई ये देखे ना, आपके बुजुर्गों की किताबें हैं ना ये, कि नहीं है भाई ये बात सुनो ना नज़ीर साहब, बात सुने ना मेरी बात, जरा गौर से सुनिएगा। हम हवाला आपकी किताब से निकालें, आपके अखबार से निकालें, या आपकी कादियान लाइब्रेरी से ले, या रब्बा लाइब्रेरी से ले, वो हमारी सरदर्दी। हमने कभी मिर्जाई किसी को नहीं कहा कि ये हवाला तुम लगाओ, ठीक है ना? आपने जो दलील देनी है हवाला
میں میرے پاس میں آپ کو کتاب بتا رہا ہوں تو بھائی کوئی لگا سکتے ہیں وہاں لگا کتاب نکالیں بھائی ایک اور حوالہ لے لیں ہم اسکین کے دیکھنے کے بغیر بات ہی نہیں کرتے ایک اور حوالہ میں لے نے لیں کہا کہ کتاب کا اسنادات اسکین لگائے بغیر فریدی بات ہی نہیں کرنی ہے حوالے کو چھوڑے پہلے اس کی خواجہ غلام فرید آپ چاچڑا شریف فرماتے ہیں سنیں جی یہ بھی سن لیں نہ پیر عبد القادر خواجہ جیلانی کو یہ الفاظ ہو یہ سکتے بات ہیں۔ سنیں یہ مجھے یہ بھائی کوئی سمجھا دے یہ بات کیا ہے خواجہ غلام فرید آپ چاچڑا جب شریف ہمارے فرماتے سامنے ہیں لگائیں گے اسکین تو دیکھ لیں گے نا غلام شریف بھی جب اسکین سامنے لگائیں گے دیکھیں گے دیکھ لیں گے اصل کتاب یہ لگائیں پین لگائیں ہاں جی ہاں صحیح جی ہوگی میری بات عمر سنو بھائی پہلی بات نہیں ایسے پہلی بات ہی نہیں ہوگی سنیے ایسے نا۔ بات ہی نہیں ہوگی جب تک اصل اسکین نہیں لگاتا نا ان کی اپنی کتاب کا تب تک بات ہونی نہیں نہیں آپ یہ مفروضوں پر بھائی کس کی لگا بات دے ہونی ہے؟ کسی کو ہمارے پاس سہولت ٹائم یہ کا ہے تو وہ لگا دے یہ گلدستہ کرامات نکالیں نہیں ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے اتنا ٹائم نہیں ہے اچھا بھائی ہاں جی یہ آپ کی دیکھیں ابھی بات کی ہم سمجھ آ تحقیق گئی نا کرتے آپ کو گھومیں ابھی عزیز دیکھیں یہ صاحب، آگے بھئی ہمیں ٹائم ہی سر نہیں گل ہے بڑھن دو وہ سر خواجہ گل بڑھن غلام دو مرزا صاحب کہتے ہیں میری میں گل خود سنو مرزا صاحب نے خود کہا میں میری گل کتاب سنو ہوں نہیں بھائی ایک منٹ بات سن لینا ایک منٹ بات تو کرنے مرزا صاحب دینا نے کہ خود بات قرار کیا ہے بات سنیں نا میری بات سنیں نا آپ بات سنیں نا میری ایک منٹ میں سنیں بات میری البشرا میں لکھا ہوا ہے کہ مرزا صاحب کو خدا نے الہام کیا ہے کہ تجھے آخری وقت میں بتا دیا کہ تو حق پر نہیں تھا ٹھیک ہے نا لاہوریوں کے ویب سائٹ پر البشرا کا ایڈیشن پڑا ہوا سے جا کر پڑھ لو ٹھیک ہے اب مجھے یہ نہ کہنا کہ اس کا اسکین لگاؤ جب خدا نے مرزا صاحب کو خود بتا دیا کہ تو حق پر نہیں تھا اب بتائیں کیا کرنا ہے نعیم صاحب میں نے سوال رکھا تھا کہ یہ جو ہے نا سامنے اس کو آپ لوگ ایک دم مرزا صاحب کی چھتری کے نیچے کیوں آ جاتے ہو بھائی بھئی یار جب آپ اسکین لگائیں گے تو ہم آپ کا دیکھ مرزا لیں گے نا صاحب کا ہمارے تعلق سامنے نہیں آپ اس کو اصل رہنے دیں ہمیں اسلام سمجھنے دیں بھائی میں نے پوچھا بھی ہمارے سامنے کوئی اسکین رکھیں گے کوئی بات آئے گی ہمارے نہیں سامنے ہاں میں یہ کو دیکھیں نا دیکھیں گے میں نے حوالہ آپ کے بزرگوں کا دے رہا ہوں یہ کتابیں سامنے رکھو اور ہمیں سمجھاؤ نا بھئی آپ بھائی کے والے کا کیا اعتبار ہے یہ غلام فرید آپ نہیں چاچڑا شریف ہمارے پاس فرماتے تو ہیں بروز یہ ہے کہ کاملین کی کدھر ارواح میں لکھا سے ہے کوئی کدھر روح لکھا ہے کدھر کسی لکھا ہے کامل کدھر انسان پر لکھا اضافہ ہے کرے جیسے کہ اس صفحہ پر لگائیں تجلیات کتاب کا کا اضافہ ہوتا ہے اور وہ اس کا مظہر بن جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں وہی ہوں آپ سناؤ بھئی آپ ابھی کہہ رہے عزیز تھے نا صاحب کہ بات پہلے سنیں نا بزرگوں امت میں یہ پہلے آپ کو میں بات نے نہیں ملک ہوئی ہے عمران کے حوالے کر دینا ہے تو اس نے آپ کی بنجی ٹھوکنی ہے نعیم صاحب روحانی ہم نے آپ خزائن کو نہیں جلد صاحب نمبر اسکین بھی 11 دیں صفحہ نا نمبر آپ کوئی شور نہ ڈالے کوئی شور نہ ڈالے 485 میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام کیا ہے کہ میں سوروں کا سور ہوں اس کا اور کوئی میں اسکین گندہ دے رہا ترین اسکین آپ کے انسان پاس ایک ہوں ہوتا گالیاں نہیں بند ہے کرو نا ابھی یہ سوال آگے کا 300 جواب آ دو رہے ہیں اس پر میں سے ابھی 600 بیٹھ آ کر جانا تم فتوے جاری سارے کر رہے تھے کہ امت میں یہ عقیدہ میں نے نہیں کہا ہے کہ یہ ہے آگے عقیدہ 300 آپ یہ پہلے اپنا یہ دامن بروز لے اور کے آئے ذل 6 پہلے 300 پہلے موجود ہے حاضر ہوئے امت 600 میں آپ پھر کہہ رہے آنا تھے بنے گا بھائی آپ نے روحانی ایک بات کی ہے خزائن صفحہ نمبر 420 میں لکھا ہے کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ میں سوروں کا سور اچھا یہ ہوں ابھی کوئی بات کرنے دو اور گے میں یہ گندہ جائلوں ترین والی انسان ہوں حرکتیں چلو شروع کر دو گے یہ کیا بیچ میں یہ جو ہے نا وہ معاملہ یہ کہ انسانوں والی حوالہ بات کرو نا لگاؤ حوالہ لگاؤ نیچے تو اور یار ایک بات بات کرو کرنی ہے عمر بھائی سے اب جواب نہیں ہوتا سر تو اب خاموش ہو جو ذرا ہے میں اپنی حوالہ بات لگا کرنے حوالہ کا بتا آپ رہا کی ہوں میں بات ادھر لگا لو نا کوئی اور بھائی پہن جواب لگا میرے رہا پاس ہو حوالہ نہیں ہے یار جب حوالہ لے کے آئے گا نا جواب لے لینا ویسے ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس اتنا جب میں حوالہ لے کے آپ آئے گا نا لوگوں نے اس کا جواب لے لینا اچھا اسکین لگانا آپ سیکھ لوگوں لیں نے جو دعویٰ کری جھوٹا اسکین دعویٰ کر رہے لے تھے کے آئے گا جھوٹ نا باندھ پھر رہے تھے جواب لے سارے لینا آپ لوگ جھوٹ باندھ رہے تھے نا میں نے کہا نا بھی تو جھوٹ بول رہا ہے اب بھی تو جھوٹ بول رہا ہے ذل کا اور اب بھی بروز جھوٹ کا بول رہا ہے آپ وہ کیوں جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ مرزا کذاب صاحب نے یہ بات کی ہے صرف کیوں جھوٹ بول رہے تھے آپ لوگ خاموش ہو کے بیٹھا عمر بھائی ایک سوال ہے آپ سے امت میں یہ پہلے اس کو موجود میوٹ کریں یار اوے چپ کرا ٹائم ریڈیو نہیں ہوتا ہے چپ ہی جو کرا ٹائم پہ آ جاتے ہیں ان کی ایسوں کی تین ڈاٹی اس کی تبلیغ چپ آئی سے ہوئی ختم ہوتی ہے چبلاٹوں کی عمر بھائی نہیں یہ آپ پیارے میری سلیم مسلمان کی بات کر رہے تھے اور چپ کر کے بیٹھ یار نہیں یہ پیارے پیارے بندے کو بات کریں کیوں بات کرتے کرنے دے ہیں بندے کو یار ٹرا بند کر اپنی کر رہے ہیں رات کون کر کیوں اور نذیر صاحب چپ کر جی نا آپ کے پاس اگر کوئی حوالہ نہیں ہے پیش کرنے والا اسکین نہیں ہے تو تب تک خاموش رہیں جب اسکین ہوگا پھر بات کرنا نا تب تک خاموش رہیں پلیز عامر صاحب میں بتا رہا ہوں کوئی یار اور بات اسکین کرنی لگائے گا تو بات کر لیں گے ہمیں بات کرنے دے اپنے ہمارے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا ہے اسکین ہے نہیں ہے خام خواہ سے فلانے نے یوں لکھا فلانے نے یوں لکھا کہاں لکھا پتہ نہیں کہاں لکھا اس طرح تھوڑی بات عمر بھائی ہوتی ہے آپ سلیم میر کی میں اس کی سلیم میر کی وہ میر کی بات کر رہے تھے تھوڑا اس کو کنٹینیو کریں میں اس کے لیے اوپر آیا تھا کہ وہ بات میں سن رہا تھا آپ کی ہاں وہ میں آپ کو چلو سناتا بھائی ہوں آ کے سوال کریں تو ان کو موقع دیا ہے بابر بھائی کدھر گئے ہیں ان کے پاس ویڈیو میں نے بھی کوئی اتنا حصہ کاٹا ہوا ہے میں سناتا ہوں آپ کو بس میں پہنچ جاؤں گھر ذرا نا انٹر ہو لیندو وہ کہہ رہا تھا کہ ایک عیسائی پادرن سے میرا مناظرہ ہوا میں نے کہا میں بھی خدا کا بیٹا ہوں تو وہ جس خاتون کو سمجھا رہا تھا نا قادیانی خاتون تھی
आ जाओ ऊपर बाबर भाई। वो कह रही थी ਇਹ ਪੰਗੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਲਾ ये अगला पिठे चाड़न नहीं पे आंदा, नवा कट्टा खोलता आंदा मैं खुदा का बेटा हूँ। कहता मैंने उसको कहा कि मैं खुदा का बेटा हूँ, मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का बेटा मानता हूँ। तो मैं अभी आपको सुनाता हूँ उसकी रिकॉर्डिंग, या बाबर भाई आके ऊपर प्ले करते हैं। पहुँच आया हूँ घर। तो ये मिर्ज़ाइयों से आपने पूछना है कि भाई क्या आप इसकी बात से मुत्तफिक हैं। इस पर मैं वीडियो तैयार कर रहा हूँ, मैं भी अपलोड करूँगा थोड़ी देर में। आपने भी जो साथी सुने ना, वो इतना हिस्सा सुना के मिर्ज़ाइयों से ये सवाल पूछना है कि हाँ भाई कौन कौन मुत्तफिक है उसकी बात के साथ। जो भी वो तवील करता है हमें कबूल है, जो मर्जी तवील कर दे। सवाल सिर्फ इतना है कि आप मानते हैं किसी मैनी में, किसी सेंस में खुद को खुदा का बेटा कहा जा सकता है। कौन कौन मिर्ज़ाई कहेगा कि हम किसी सेंस में किसी मानी में मिर्ज़ा गुलाम अहमद को खुदा का बेटा मानते हैं, या सलीम मीर को खुदा का बेटा मानते हैं, लेकिन एक ख़ास सेंस में मानते हैं। ठीक है, जिस सेंस में मर्जी मान लें, ये कह दें कि हम उनको खुदा का बेटा मानते हैं, भले जिस तरह भी मानते हैं। लो मैं आपको सुनाता हूँ उसकी ऑडियो। बाबर भाई तो सुनानी कि मैं सुना कॉल डाली बात आपने कहा थी, ऑडियो भी सुनाना चाहते सुना दे। मेरा एक सवाल है यहाँ पर आमर भाई। हाँ नजरान के साइयों से नबी करीम का मुबाहिसा हुआ था, वहाँ ये सारी दलीलें आई थी। वहाँ अल्लाह ताला ने ये तो फरमा दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम को आदम की मिसल पैदा किया गया। ये नहीं फरमाया कि नबी करीम को सामने नहीं किया गया, कौन को इल्हाम किया गया कि मैं उनकी तरह मौजूद हूँ। नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा। अगर ऐसी कोई बात होती तो अल्लाह ताला पहले नबी करीम को करार देता। हाँ बिल्कुल, ऐसी कोई बात होती ना तो अल्लाह ताला पहले नबी करीम अलैहिस्सलाम को करार देता, जिनका उनके दरमियान मुबाहिसा हो तो याद रख नाज़िल मुबाहिसे के दौरान डायरेक्ट आयात नाज़िल हो रही थी। बकौल मिर्जा का देने की आयत उसी टाइम नाज़िल हुई है मिस्ल आदम वाली, उनके सवाल के बाद। हाँ जी, ये सुन लें जी। सवाल लिया उनसे आके, उनको बोले मुझे पूरा जवाब दे दें, तो अपना ईमान मत खराब करें। और बहरहाल बहुत अच्छा लगा मुझे ये देख के। और आना है तो खुद मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के कलाम में सैकड़ों जगह ये मजमून मौजूद है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम की तकमील के लिए मैं आया हूँ, और मेरी जिंदगी में इस्लाम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान 14वीं रात के चांद की तरह दुनिया में जाहिर होगी। इसी बात को उन्होंने पेश किया है कि ये जो आपको जहां से ये मालूमात मिल रही है ना, वो वहाबी है, और वहाबी जो है वो अपने घर में वो काम कर रहे हैं जिसका हम पर इतराज कर रहे हैं, जी हम ये काम गलत कर रहे हैं। तो ये क्रिश्चियनों के बारे में वो कहता है, कहीं इस क्रिश्चियन के साथ उसका मुनादरा हुआ कि क्या यीशु खुदा था, इस मौजू पर मुनादरा था। तो उसने कहा कि जी हम तो उसको और तरह का बेटा मानते हैं, कुरान गलत बयानी करता है। जब क्रिश्चियन ये बात कहता है ना, तो असल में वो कुरान को झूठा साबित कर रहा होता है कि कुरान हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाता है कि हम खुदा को ऐसा मानते हैं जिससे शिर्क लाजिम आए। वो कहते हैं हम तो तौहीद परस्त हैं, हम तो खुदा को वाहिद मानते हैं, खुदा बाप यीशु और रूहुल कुदस ये तीनों एक है, हम एक खुदा को मानते हैं, हम तो मुशरिक है नहीं। कुरान झूठ बोलता है कि हम मुशरिक हैं। अहमद दिदात कहता है, तुम्हारी जो सबसे मुस्तनद अंग्रेजी का तर्जमा है ना, किंग जेम्स वर्जन, उसमें लिखा हुआ है कि गॉड इज बिगॉटन सन। और फिर जो मुनादरे में बैठा हुआ था ना वहां क्रिश्चियन, उसको भी उसने कहा कि जनाब आपने अपनी तकरीर में कहा है, आपकी किताब ये मेरे पास छपी हुई मौजूद है, कि यीशु दूसरों से कैसे अलग है। क्योंकि क्या क्रिश्चियनों को नहीं पता कि बाइबल में दूसरे 1000 लोगों को भी खुदा का बेटा कहा गया है। तो वो फिर डिफरेंशिएट करने के लिए कि यीशु में और बाकी बेटों में क्या फर्क है, वो कहते हैं बाकी तो मुंह बोले बेटे हैं, यानी बाकियों को तो खुदा ने अपना प्यारा होने की वजह से बेटा कहा है, ये दुरुस्त है। लेकिन यीशु को खुदा ने अपना बिगॉटन सन कहा है। बिगॉटन का मतलब होता है जिनसी तौर पर पैदा हुआ। समझ लग रही है? तो ये वो फर्क करते हैं, और समझ लग रही है? तो ये वो फर्क करते हैं, वो फर्क करते हैं, वो फर्क करते हैं,
की कोशिश करेगा ना कि वो बस नॉर्मल मानते हैं, वो कोई ऐसा नहीं करते कि वो शिरक हो जाए। वो कुरान को झूठा करता है, हमें झूठा नहीं करता। कुरान जिस तरह का वो मानते हैं उसी को शिरक कहता है, और वो यही बिगॉटन सन वाला है। अगर वो कहें कि वो सिर्फ खुदा का प्यादा था इसलिए हम बेटा कहते हैं, तो मैं कहता हूं, मुझे एक क्रिश्चियन औरत थी पादरन, उसने कहा जी मैं खुदा की बेटी हूं, तो उसने सोचा कि मुसलमान तो डरते हैं ये लफ्ज बोलने से। मैंने कहा मैं खुदा का बेटा हूं, हम असल में खुदा के बेटे हैं, तुम तो गुमराह हो चुके हो। ठीक है ना? तो ये मैं कहता हूं सबसे प्यारा और सबसे लाडला बेटा खुदा तआला का हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और इसमें कोई हर्ज नहीं है। क्यों? मैं जानता हूं मैं किस मानों में इस लफ्ज को इस्तेमाल कर रहा हूं। तो ये लफ्ज के लो जी, ये सवाल करना है आपने मिर्जाइयों से कि क्या वो कहता है मैं जानता हूं मैं किन मानों में ये लफ्ज इस्तेमाल करूं, जिन मानों में भी वो इस्तेमाल कर रहा है, क्या ये लफ्ज मिर्जाई दीगर भी मिर्जाई ये लफ्ज इस्तेमाल करके कहेंगे कि हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का बेटा मानते हैं, या मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को खुदा का बेटा मानते हैं, या इस मिर्ज़ाई सलीम को हम खुदा का बेटा मानते हैं? जिन मानों में वो चाहे कह ले कि इन मानों में नहीं उन मानों में मानते, इस तौर से नहीं उस तौर से मानते। यहाँ जो मीर सलीम ने सारी गुफ्तगू की है ना, मैं बिल्कुल उसको सेकंड करता हूँ, दुरुस्त उसने बात की है सारी। हाँ, आप तो कह लेंगे ना जी, आप तो कह लेंगे, आपके पास तो एक उक्ति है निकी सारी, फिर मिर्जाई नहीं कहेंगे ना, मिर्जाई नहीं कहेंगे, मिर्जाइयां मान दो ना सामने, बुलाओ किसी मिर्जाई ने उत्ते आके आखे भाई क्या आप ये मानते हैं कि किसी भी मानी से किसी भी लिहाज से वो खुदा का बेटा इनको मानते हैं? किन मानों में वो कह रहे हैं वो जाने, उनका काम जाने, हमें सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड करा दें कि हम मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को खुदा का बेटा मानते हैं। जो बंदा नीचे सुन रहा हो वो ऊपर आके रिकॉर्ड करे, नीचे कहे मैं कॉल पे आना चाहता हूँ अभी। भाई ये शेयर कर देना, जो है ना वहां पर शेयर कर देना, हो जाएगी शेयर। ठीक है। जिन मानों में भी वो कहता है ना, किसी मानों में कहा जा सकता है ना कि मैं खुदा का बेटा हूँ, या हमारे मिर्ज़ा साहब खुदा के बेटे, किसी माने में भी, जिस माने में चाहे कह दे, सिर्फ ज़बान से ये इकरार कर लें, क्योंकि ये इकरार नहीं करते हमारे सामने। हम भी तो यही कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब ने खुद को खुदा का बेटा कहा है, जिस मायने से भी कहा है। आप ये मान लें कि हाँ हम इस माने में उनको खुदा का बेटा मानते, इस माने में, बहुत अच्छी बात है, हमारा और आपका कोई झगड़ा ही नहीं रहेगा। अंता मिन्नी में मंजिलत वालदी, हाँ, झगड़ा की रह गया, खत्म हो गया। ये ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। उर्दू च करके दसो ना, पंजाबी च करके दसो। वो मुझसे मेरे बेटे की तरह है। हाँ, ये मिर्जा ये भी इल्हाम है, अंता मिन्नी भी मंजिलत औलादी, तो मुझसे मेरी औलाद की तरह है। हाँ जी, वो भी मुझे पता है, बेटे की तरह, औलाद की तरह। ये इल्हाम जो मिर्जा साहब को होते रहे हैं, इनको बयान ही ना करते। हम तो कहते हैं ये हर मिर्जाई अपने दरवाजे पे लिख के लगाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की तहरीक चलाई मिर्जा ताहिर ने, इसकी क्यों नहीं तहरीक चलाई आज तक कि दरवाजे पे लिख के लगाओ अंत मिन्नी बेमंजिलत औलादी, अंत मिन्नी बेमंजिलत वलदी। खिड़की पे लिख के लगाओ अंत मिन्नी बेमंजिलत वलदी, दरवाजे पे लिख के लगाओ अंत मिन्नी बेमंजिलत औलादी। लगाओ लिख के। क्या हम मिर्जा साहब को खुदा का बेटा मानते हैं? इन मानों में मानते हैं, इस तौर से मानते हैं, उस तौर से नहीं मानते, इस तौर से मानते हैं। बहुत अच्छी बात है, यही तो हमने मनवाना है, और हमारा झगड़ा ही कोई नहीं। हम कहते हैं यार जो कुछ मिर्जा साहब ने आपको दिया है उसको बयान करें, लोगों के साथ छुपाएं ना उसको। उनका ये भी इल्हाम है, अंता मिन्नी व अना मिनका, यानी अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तू मुझसे है और मैं तुझसे हूँ। वाह 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 वाह। और कुरान कहता है लम यलिद व लम यूलद। क्या कहना है जी मिर्जा जी, इस पे कह रहे हैं वाह वाह। लम यलिद व लम यूलद। और ये कहते हैं तू मुझसे है मैं तुमसे हूँ। तो ठीक है ना, वो जो मिर्जा साहब का खुदा था ना, वो मिर्जा साहब से था और मिर्जा साहब उससे थे। वाह वाह ना करिए और की करिए। वो जो मिर्जा साहब का खुदा था, बेशक यही है, ऐसी बात। हाँ, ओ अल्लाह ले ओ किड़े राह टुर पे हो। अच्छा आमिर भाई, अगर तहरीक चल पवे
ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅੰਤਾ ਮਿੰਨੀ ਬਿਮੰਜ਼ਲਤੀ ਵਾਲਾ ਦੀ मेरी गल मैं कह रहा हूँ एक मिनट बस इको फिक्र मैं बोलना फिर एक मिनट मौलवी साहब यूसुफ भाई तिवारी मैं कहने लगे हैं कि भाई जिस भी मानी में आपने कहना है ये कहें कि हम उनको मानते हैं कि वो खुदा में से थे, खुदा उनमें से था, माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, जिसको आप खुदा मानते हैं। हम ये कहेंगे ठीक है आपका खुदा आपके साथ, हमारा खुदा वो हमारे साथ है, हमारे खुदा में से कोई नहीं और ना हमारा खुदा किसी में से है, बस ये है हमारा और आपका। जी यूसुफ भाई करना सॉरी नहीं मैं वैसे बस मज़ाहतन गल करन लगा सा मैं क्या अंता मिन्नी बिमंज़लति वाला दी जे इन्होंने अपने दरवाजे ते लिख के लाना शुरू करता ते मौलवियों की जिम्मेदारी तुहाडी है दरवाजे नहीं पट्टणगे। लो जी मैं गारंटी देना अल्लाह दी कसम मौलवी ढोल बजान खुश होणगे मरज़ाई दरवाजा ते लिख के लान मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का इल्हाम मैं खुदा के बेटे की तरह हूँ लिख के लान जे कोई मौलवी आके इन्होंने दरवाजे ते वट्टा भी मार गया तो मैं जिम्मेदार हूँ, मैं आगे खड़ा हो जाऊंगा। एमजी साहब वट्टा उन्होंने तोप छुपा के मारा। आमिर भाई एक सवाल मेरा भी है, सवाल ये है कि एक तो इन्होंने चलो ये लिखा हुआ है जो भी इनके इल्हामात हैं, मिर्जा साहब ने खुद को खुदा का बेटा भी कहा और खुद को खुदा के पानी से भी कहा और साथ में मिर्जा साहब ने ये भी कहा है कि जो ईसाइयों ने खुदा का बेटा बना दिया है ना, इससे बढ़कर खुदा ने चाहा कि तुझे, यानी कि अल्फाज वो इस तरह के कुछ लिखे हुए हैं, तो मतलब ये ईसाई जो खुदा का बेटा मानते हैं ये इससे भी बढ़कर है, तो इससे बढ़कर क्या है मिर्जा साहब, ये है सवाल। इससे बढ़कर क्या है ये अच्छा सवाल है। सवाल इससे भी मुश्किल है कि अपना बकर भाई देखें क़यामत के वाक़यात में नबी करीम ने एक बात बयान की थी, मुझे हदीस का नंबर याद नहीं है, मैं चेक करके बता दूंगा हदीस। एक मिनट तो गल लम्मी होगी, म्यूट कर लो। एमजी साहब आपको मैंने इसलिए काट डाली है कि ये सुबह आपकी बरात पर जो सलीम मीर साहब ने कहा है, आप सिर्फ आके ये कह दें कि आप इससे मुत्तफिक हैं या नहीं मुत्तफिक। जो उन्होंने कहा है मैं रिकॉर्डिंग आपको सुना देता हूँ। वो कहते हैं कि मैंने उसको ईसाई पादरन को कहा कि मैं खुदा का बेटा हूँ, मैं खुदा का बेटा हूँ, क्या आप मुत्तफिक हैं इस बात से? अगर हैं तो तशरीफ लाएं। आप भी कह दें एक दफ़ा कि हाँ हम इस सेंस में कह सकते हैं खुद को कि हम खुदा के बेटे हैं, तो अच्छी बात है। उसको भी उसने कहा कि जनाब आपने अपनी तकरीर में कहा है, आपकी किताब ये मेरे पास छपी हुई मौजूद है कि यीशु दूसरों से कैसे अलग है, क्योंकि क्या क्रिश्चियनों को नहीं पता कि बाइबल में दूसरे 1000 लोगों को भी खुदा का बेटा कहा गया है? तो वो फिर डिफरेंशिएट करने के लिए कि यीशु में और बाकी बेटों में क्या फर्क है, वो कहते हैं बाकी तो मुंह बोले बेटे हैं, यानी बाकियों को तो खुदा ने अपना प्यारा होने की वजह से बेटा कहा है, ये दुरुस्त है, लेकिन यीशु को खुदा ने अपना बिगॉटन सन कहा है। बिगॉटन का मतलब होता है जिनसी तौर पर पैदा हुआ। समझ लग रही है? तो ये वो फर्क करते हैं और समझ लग रही है? तो ये वो फर्क करते हैं, वो फर्क करते हैं की कोशिश करेगा ना कि वो बस नॉर्मल मानते हैं, वो कोई ऐसा नहीं करते कि वो शिरक हो जाए। वो कुरान को झूठा करता है, हमें झूठा नहीं करता। कुरान जिस तरह का वो मानते हैं उसी को शिरक कहता है, और वो यही बिगॉटन सन वाला है। अगर वो कहें कि वो सिर्फ खुदा का प्यारा था इसलिए हम बेटा कहते हैं, तो मैं कहता हूं, मुझे एक क्रिश्चियन औरत थी पादरन, उसने कहा जी मैं खुदा की बेटी हूं, तो उसने सोचा कि मुसलमान तो डरते हैं ये लफ्ज बोलने से। मैंने कहा मैं खुदा का बेटा हूं, हम असल में खुदा के बेटे हैं, तुम तो गुमराह हो चुके हो। ठीक है ना? तो ये मैं कहता हूँ सबसे प्यारा और सबसे लाडला बेटा खुदा तआला का हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और इसमें कोई हर्ज नहीं है। क्यों? मैं जानता हूं मैं किस मानों में इस लफ्ज को इस्तेमाल कर रहा हूं। तो जी जिस माने में वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसी माने में इस्तेमाल करके सारे मिर्ज़ाई इसी बात को दोहरा दें कि हम मानते हैं कि ये खुदा के बेटे हैं, ये इनको खुदा के बेटे मानते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मिर्ज़ा गुलाम अहमद को, मीर सलीम को, कौन को ये अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करवाएगा? ये नए साई जो हैं ये तो पुराने साइयों पे भी सबकत ले गए। उन्होंने अल्लाह के नबी को खुदा का बेटा बनाया, इन्होंने कहा हम खुद हैं। चल मौलवी नेम शुरू हो जा। सिग्नल रेड हो गया, इजाजत है? सिग्नल रेड हो गया ना, कर लो गल। मैं पूछा हुण इजाजत है गल दी?
ਕਰ ਸੋ हमजी साहब ते आए को नहीं ने। नहीं मैं उन्हें बस्ती तो हाँ, मैं हदीस का जिक्र कर रहा था कि यहूदियों से अल्लाह ताला सवाल करेगा तुम किसकी इबादत करते थे, वो कहेंगे हम उज़ैर इब्नुल्लाह की इबादत करते थे। अल्लाह ताला कहेगा तुम झूठ बोलते हो, खुदा का ना तो कोई बीवी है ना उसका बेटा है। फिर यही सवाल ईसाइयों से होगा, वो कहेंगे हम मसीह इब्नुल्लाह की इबादत करते हैं। अल्लाह ताला फिर कहेगा कि तुम झूठ बोलते हो, खुदा की ना कोई बीवी है ना कोई बेटा है। ये क्या कहेंगे जब ये इनका है? खुदा का बेटा मानते हैं। हमसे सवाल ही नहीं होगा क्योंकि अल्लाह ताला को पता है हम किस तरीके से मानते हैं, सवाल ही नहीं होगा हमसे। उनका तो अल्लाह ताला को नहीं था पता कि वो किस तरीके से मानते हैं, आपका ही पता है बस। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। ये वही तो ये कहते हैं, उनकी अपनी तवील है, वो कहते हैं ये एक ही है, वो फिर तीनों एक ही हैं। वो भी यही कहते हैं कि तीनों एक ही हैं, आप भी यही कहते हैं कि ये सारे एक हैं। क्या फर्क है? जी इंजील में लिखा हुआ है सुलह करवाने वाले खुदा के बेटे कहलाएंगे। इस तरह के अल्फाज बड़ी जगह आए हैं। हाँ इंजील के पीछे कह देना, हमारा क्या एतराज है? आप इंजील को माने और क्या को खुदा का बेटा मानते हैं? यही दलील आपको क़यामत वाले दिन पेश करनी है। तारक चौहान साहब इंजील में लिखा हुआ था, लेकिन इंजील में ये अल्फाज आए हुए हैं। उनको तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया ना कि तुम झूठ बोलते हो, इसीलिए मैंने सवाल किया है। और तो फिर आमिर भाई यही बनता भी ना ते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन बंदा पड़े। ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜੀ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਚ। हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। मुगराइयों क्या हाल हो ग्राइयों गया? क्या हाल है? ठीक हो? और जनाब यूसुफ साहब, अमर भाई, ज़िया भाई, अबू बकर मीर भाई, तारक चौहान साहब, मलक कासिम साहब। अच्छा दुश्मनी ने मेरे हाल हवाल पूछ लियो। सॉरी मलक इमरान मलक, सॉरी मैं कहने लगा तो मलक ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਤਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। सब ते पहले इमरान मलक, बाकी सारे बाद है। ते ਮੈਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਮਰਾਨ ਮਲਕ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਪਾ ਲਾ ਯਾਰ। अच्छा आमद जट अगर नीचे बैठा है उसने कहो तू अज भी आकर रिकॉर्डिंग कर लै ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ हो। ਕੱਲ ਉਹ ਆਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਇੱਕੋ ਸਾਹ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਸਲੀਮਾ ਮੀਰ ਦੇ ਬਰੋਡ ਤੇ ਉਹ ਚਲਾਈ ਆਪਣੀ ਆਡੀਓ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲਾਉਣ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਲੀਮ ਮੀਰ ਪਿਆ ਆਂਦਾ ਨਾ ਇਧਰ ਆ ਕੇ ਵਹਾ ਛੜੋ ਬਸ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਆਇਆ ਬਰੋਡ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ, सुन लो। समझ लग रही है? तो ये वो फर्क करते हैं की कोशिश करेगा ना कि वो बस नॉर्मल मानते हैं, वो कोई ऐसा नहीं करते कि वो शिर्क हो जाए। वो कुरान को झूठा करता है, हमें झूठा नहीं करता। कुरान जिस तरह का वो मानते हैं उसी को शिर्क कहता है, और वो यही बिगॉटन सन वाला है। अगर वो कहें कि वो सिर्फ खुदा का प्यादा था इसलिए हम बेटा कहते हैं, तो मैं कहता हूँ, मुझे एक क्रिश्चियन औरत थी पादरन, उसने कहा जी मैं खुदा की बेटी हूँ। तो उसने सोचा कि मुसलमान तो डरते हैं ये लफ्ज बोलने से। मैंने कहा मैं खुदा का बेटा हूँ, हम असल में खुदा के बेटे हैं, तुम तो गुमराह हो चुके हो। ठीक है ना? तो ये मैं कहता हूँ सबसे प्यारा और सबसे लाडला बेटा खुदा तआला का हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और इसमें कोई हर्ज नहीं है। क्यों जी राजा साहब? अच्छा ये रात का पागल होया है मीर सलीम। कल बड़िया गल्लां बकियां ने इसने सारियां नवां गुल खिला दिता। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੇ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਆਉਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮਰਾਸੀ ਆ ਰਹੀ ਕੁੱਕੀਏ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨਣਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਜਾਂ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨਣਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਹੋਰ ਕੋ ਆ ਗਈ ਨਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬੰਦੀ। ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਤਾਂ ਸਜਦੀ ਜੇ ਨੱਚੇ ਮੁੜੇ ਦੀ ਮਾਂ। ਹੁਣ ਆਜ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਾਈ ਆਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ।
ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਐਮਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਐਮਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਕੇ ਵਹਾ ਦਿਓ, ਆਖੋ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਆਏ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਮਰਦਾਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੋਤਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨੀ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ, ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨੂਹ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਦਮ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਮਰਦਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਹੈ ਗੱਲ ਪਿਆ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਖਤੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕੱਟਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੂਹ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਦਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਆਇਆ ਮੈਂ ਆਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਛਿੱਤਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਵਾਉਣਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਆਖੀ ਜੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੂਹ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਮੇਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨੂਹ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗੁਸਤਾਖ ਸੀ, ਨਾਫਰਮਾਨ ਸੀ। ਮੇਰੇ 4 ਨੇ, ਮੇਰੇ 4 ਹੀ ਨਾਫਰਮਾਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਨੂਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ? ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਇਤਰਾ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਤੇਰੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਨਾਫਰਮਾਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸਵਾਲ ਜਾ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਪੁੱਛਣ ਦੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਕਿਉਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਲੈਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਾਵਾਂ ਮੈਂ? ਕਰ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇਹ ਪਲੇ ਕਰ, ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਲਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਉਹ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਾਂ ਨਾਸਰ ਬੱਟ ਕੋਲ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੀਰ ਸਵੇਰਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਉਹ ਆਬਰ ਹੱਕ ਲੋ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਜਵਾਬ। ਨਜਬ ਬਾਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਪੈਨਲ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਵਹਾਏ। ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਨ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਾ। आमिर भाई ओरिजिनल सेंड कर दियो तो मेरे ख्याल है बेहतर रासी। ओरिजिनल सेंड कर दो, पार्सल बना के सेंड कर दो, बन के गंढ मार के टोर दो। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਜਬ ਪਿਆ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਨ ਕਰੋ, ਸਕਰੀਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਨ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਿਆਦਾ ਹੈ। था इसलिए हम बेटा कहते हैं। तो मैं कहता हूं, मुझे एक क्रिश्चियन औरत थी पादरन, उसने कहा जी मैं खुदा की बेटी हूं। तो उसने सोचा कि मुसलमान तो डरते हैं ये लफ्ज बोलने से। मैंने कहा मैं खुदा का बेटा हूं। हम असल में खुदा के बेटे हैं, तुम तो गुमराह हो चुके हो। ठीक है ना? तो ये मैं कहता हूँ सबसे प्यारा और सबसे लाडला बेटा खुदा तआला का हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसमें कोई हर्ज नहीं है। क्यों? मैं जानता हूं मैं किस मानों में इस लफ्ज को इस्तेमाल कर रहा हूं। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਲੀਮ ਮੀਰ ਨੇ ਆਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ। आमिर भाई मैं हुणे जेड़ा टुर गया। हाँ शाबाश। बन के ना जावो, नहीं संभालिया जाना। दुआ भाई आमिर नज़ीर साहब इन्हां तो कोई नहीं संभालिया जाना। चलो जी ना संभालिया जाए या संभालिया जाए तो फिर हुण साडा ते काम है छड्ड देना उधर ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਐਵੇਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਉੱਥੋਂ ਜਣੇ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਖਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਛੱਡਣ ਦਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪਿੰਨ ਕੱਢ ਦੇਣੀ। ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛਡਾਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਉਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ। ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਉਹ ਸਦਾਈਆ ਮਜ਼ੈਲ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਮਜ਼ੈਲ ਛੱਡੀ ਦਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮਜ਼ੈਲ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਜ਼ੈਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਖਾਨੇ।
ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਇਲ ਪਿਆ ਨਾ ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਜਿੱਧਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਦੁਮ ਤੇ ਪੈਰ ਆ ਗਏ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਲਤ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਾ भाई आमिर साहब ये इतराज मिसाल है कि मैंने अगर कहा नहीं बनता तो फिर ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਾ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਹੁਣ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਸਕਣਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ चलो कर लेने हुणे कर लेने इन्हां नूं रोको इन्हां नूं ना छड्डियो ਕਿਉਂ ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਈਸਾਈ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਕਦੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਟੇ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਨਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਇੱਕ ਇਸਤਲਾਹ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਈਸਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਕਿੰਨਾ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਹ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਿਗਾਟਨ ਸਨ ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬਿਗਾਟਨ ਸਨ ਯਾਨੀ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬਿਗਾਟਨ ਸਨ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਗਾਟਨ ਸਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਸਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਜਨਾ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਗਿਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਗੱਲ ਯਾਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੂਹਾਨੀ ਮੁਕਾਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਮਿਸਾਲ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸਹੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਬਈ इस्लामी पॉइंट मतलब है कि ईसाई ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਹਾਲ ਤੱਕ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਵੀ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਮਨ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੂਮਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਗਾਟਨ ਸਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਗਾਟਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੇਕਿਨ ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਜਦੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਿਗਾਟਨ ਸਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵਾਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿਰਫ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੂਮਨ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਅਗਰ ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇਸਤਲਾਹ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਇਸਤਲਾਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੂਮਨ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਇਸਤਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं खुदा दा बेटा हां पर वो एक नवी बहस है वो यानी कि वो अगे खुदा दा देखो ना सियाल साहब देखो सवाल ते गौर करो एवें नहीं सवाल तीर पा के छड़ देता मेरी सुनो ना सुन लो एक मिनट सुन लो हां जी सवाल ये वे कि ओ बंदा कहंदा पिया है कि मैं खुदा दा बेटा हां ठीक है नाल मोहम्मद साहब ने ये भी नाल कि कहा बल्कि सारे दा यही है कि कोई भी बंदा ये कह दे तुसां जेहड़ी मिसाल देंदे पियो ना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर कोई इस तरह दी तुसी बाइबल दे उत्तों जेहड़ा हवाला कोट करदे पियो या ईसाइयां ने कहा कि जो बिगॉटन सन है गल ये हो रही है कि कोई बंदा दुनिया की तारीख दे कोई बंदा ये कहे जिन्हें ये क्या हो कि मैं खुदा दा बेटा किसी भी सेंस क्या हो कोई ऐसी मिसाल कोई ऐसी तहरीर यूसुफ साहब एक मिनट मेरी सुन लो इस वक्त ये नहीं है जो यीशु खुदा दा बेटा बाइबल विच हकीकी बेटा कहंदा है अपने आप नूं या नहीं कहंदा सवाल है गल चल रही है खुदा दा बेटा बाइबल दे विच खुदा दे नेक बंदियां नूं भी खुदा दा बेटा किया गया सर जी तुसां फिर वही गल कहदे पियो मेरा नहीं तुसां गल नहीं समझे ना क्या गया दी गल नहीं हो रही गल ये कि किसी ने ये क्या होवे कि मैं खुदा दा बेटा हां मैं खुदा दा बेटा हां किसी ने भी क्या होवे ये नहीं खुदा ने की क्या मैं सवाल ये कि किसे रूह जमीन दे उत्ते किसे भी नबी ने किसी ने यह क्या वे कि हाँ मैं खुदा दा बेटा हां
ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਨਾਮਾ ਜਦੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਈਸਾਈ ਦੁਆਨ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿਣਾ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹੀ ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਯਾਨੀ ਜਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ आपने सियाल से दुरुस्त बात की, ऐसे ही है। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਫੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹਵਾਲਾ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਜੀਬ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਜ਼ਰਾ ਖੋਲੋ ਤਫਸੀਰ ਸਗੀਰ ਨਾ ਤੇ ਸੂਰਤ ਤੌਬਾ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 31 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 31 ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ। ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ ਨੇ ਕੋ ਬਈ ਕੱਲ ਹੀ ਨਾ ਲੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 31 ਹੋਏਗੀ ਸੂਰਤ ਤੌਬਾ ਦੀ 9ਵੀਂ ਸੂਰਤ 31ਵੀਂ ਆयत, असां दी 3ਵੀਂ है ते ना दी 31ਵੀਂ है। शुरू क्यों होंदी है वो दस देना जरा। मैं वो तर्जमा तू मां वेंगे फिर पिछा पढ़ना पैसी है तारक सुभान साहब, ताई मैं उन्होंने आखिया भी खोल के पढ़ लें। आयत दी शुरू क्यों होंदी है, शुरू दे अल्फाज दसना पिया कि मां वेंगे पिछा फिर तकना पैसी, मैं आयत पढ़ के ना आया ऐसा। ठीक है, हाफिज मैं ना खुली सामने हो पढ़ लेना मैं। मैं तर्जमा पढ़ के आया हूँ, तर्जमा भी याद नहीं पूरा, ता मैंने आखिया पढ़ दे के लिखे।